كان بعضهم مشهور في حضرموت عندنا بمعاملة الربا والعياذ بالله تعالى يبيع ويشتري في الربا. Dahulu ada seseorang yang terkenal di negeri kami di Hadramut yang selalu melakukan praktek riba. وتجنبه الناس وابتعدوا عن مجالسته لأنه معروف بهذا الحرام ونصحوه ما رجع عنه. Dan orang-orang menjauhi orang ini karena memang yang dilakukan oleh orang ini adalah praktek riba yang menjadikan penyebab harta menjadi syubhat, menjadi haram. Orang-orang menjauhi orang ini karena hal itu. واختفى أحد تلاميذ الحبيب حسن بن صالح البحر عن مجلسه أيام يسأل عنه قالوا ما حد هو. Kemudian salah seorang dari murid daripada Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar yang biasa rutin hadir di majelisnya Habib Hasan beberapa waktu absen dari majelisnya Habib Hasan bin Saleh sehingga ditanya kemana kau enggak hadir. لعل هذا التلميذ اللي مع عبد الله بن سمير كما أذكر الله أعلم. Kalau beliau berkatakan murid ini adalah Habib Syekh Abdullah bin Sumair, Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Salim bin Sumair. جاء إلى الحبيب حسن بعد أيام مندهش مستغرب. Dan beberapa hari kemudian setelah absen dia datang kepada gurunya lagi Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar dan dalam keadaan heran. قالوا وينك يا شيخ عبد الله؟ Al-Habib Hasan nanya, kemana kamu wahai Syekh Abdullah, berapa waktu ini kamu absen dari majlis? تغيبت عنا أيام ما شفناك. Kamu absen dari majlis kami beberapa hari, nggak kelihatan. قالوا يا حبيب أمر عجيب قصة غريبة. Maka Syekh Abdullah bin Sa'ad bilang, Habib, terjadi sesuatu yang membuat saya heran. قالوا إيش القصة؟ Ada cerita apa, kata Habib Hasan? قالوا تعرف فلان هذا اللي يتعامل بالربا معروف بالربا في البلاد. Maka Syekh Abdullah bilang kepada Habib Hasan, Habib, kenal si fulan yang pelaku rentenir ini? قال نعم. Habib Hasan bilang, ya saya kenal, kenapa? قال جاي لي قبل 3 أيام. Syekh Abdullah bilang, orang ini pelaku riba ini datang kepada saya 3 hari yang lalu. قال يا شيخ عبد الله بغيتك تجي إلى قريتي وإلى بيتي ضروري ولا ترجعنا وألح علي وأصر حاولت أعتذر منه ما قدرت إلا ذهبت معه. Orang ini, si pelaku riba ini datang 3 hari yang lalu kepada saya dan bilang, Syekh Abdullah, boleh saya minta kamu datang ke kampung saya, datang ke rumah saya. Mohon jangan tolak permintaan saya, ini penting sekali, urgent. قال جيت لعنده دخلت البيت مرحبا ايش الخبر؟ Maka Syekh Abdullah bilang, saya nggak bisa nolak, dia memaksa, hingga akhirnya saya datang ke rumahnya, saya tanya, ada apa, perlu apa kamu? قال يا شيخ عبد الله أنت تعرف أن الله ابتلاني بهذه المعصية والعياذ بالله وأنا سنوات أقرض الناس بالربا وأخذ أموالهم بالباطل وأكلها عليه. Maka si rentenir ini mengeluh dan mengadu, Syekh Abdullah, kamu tahu lah saya siapa ini, saya selama ini melakukan praktek riba, rentenir, ya saya mengambil harta orang dengan cara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وأنا الآن تبت إلى الله. Saya sekarang bertobat, ingin kembali kepada Allah. وقلبي ندمان. Saya menyesal. وأنا حزين على ما مضى من عمري في المعصية. Saya betul-betul sedih atas apa yang berlalu dari umur saya di dalam kemaksiatan. وعندي عزم صادق أن أتوب ولا أرجع طول عمري. Saya punya tekad yang kuat untuk kembali kepada Allah dan tidak balik lagi kepada maksiat ini. تركت هذا الفعل الحرام. Saya tinggalkan kemaksiatan yang haram ini. باقي شرط التوبة الرابع رد المظالم إلى أصحابها. Tinggal perkara yang satu aja terakhir untuk taubat ini, yaitu saya mengembalikan harta yang saya rampas dengan cara yang zalim ini kepada pemiliknya. بغيتك تساعدنا شوف هذه الدفاتر حقي اللي كنت أدين الناس فيها بالربا وكذا أقراها معي وشوفها ونحسبها نشوف من اللي ظلمناها أخذنا عليه زايد على حقه ونرجع للناس حقوق. Nah, saya panggil engkau wahai Syekh Abdullah kemari agar kamu bantu saya. Saya mengembalikan harta-harta yang selama ini saya rampas. Ini catatannya ada di sini. Tolong bantu saya lihat apa yang harus saya kembalikan, apa yang halal bakal saya, apa yang tidak halal yang harus saya kembalikan. Bantu saya dalam hal ini. قال الشيخ عبد الله دفاتر طويلة معه جلست يا حبيب 3 أيام لما نكملها. Katanya Syekh Abdullah kepada Habib Hasan, Habib, ini catatan panjang banget, 3 hari saya urus nggak selesai. ما بجلس عنده وهو مرابي لكن لما شفته تاب خلاص جلسنا عنده وأكلنا منه قلت له تاب إلى الله. Nah, beliau katakan, saya sebenarnya nggak mau duduk, cuman mau bagaimana, orang ini pengen taubat, sehingga saya terpanggil untuk membantu orang ini bertaubat kepada Allah Ta'ala. وكان يرجع المظالم إلى أهلها. Akhirnya hal-hal yang harta yang dirampas dengan cara yang tidak halal itu dikembalikan kepada pemiliknya زاد semuanya. معه مال. Ada sisa beberapa harta. ما عاد داري حق من. Dia nggak tahu punya siapa. اللي في الدفاتر كله رجع لهم. Yang di catatan udah dibalikin kepada pemiliknya. يمكن يكون حقه. Bisa jadi yang tersisa ini milik dia. وممكن يكون من الربا. Bisa jadi dari riba. قال هذا الرجل التايب قال لي ما هذا في شبهة خلاص كله صدقة خرجوا للفقراء والمساكين. Akhirnya si orang yang taubat ini, si rentenir yang taubat ini bilang, ini yang tersisa, yang saya nggak tahu, ya udah semuanya saya sedekahkan di jalan Allah. قالوا طيب بعدين.
Setelah itu apa? قال له بعد 3 أيام يا حبيب الرجال توفي. Nah setelah 3 hari orang ini meninggal dunia dalam keadaan yang baik. ومات على حسن الخاتمة. Meninggal dalam keadaan husnul بعد khatimah. أن عاش في المعصية طول عمره تاب الله عليه في آخر أيامه ورجع المظالم لأهلها وماتوا الحمد لله على حال طيب. Setelah dia maksiat seumur hidupnya, sebelum 3 hari dari wafatnya dia taubat dalam keadaan yang baik, dia meninggal. ضحك الحبيب حسن. Habib Hasan tertawa mendengar itu, قال tersenyum. له ليش تضحك يا حبيب؟ Syekh Abdul nanya, kenapa Habib kamu tertawa dan tersenyum? قال له شوف قبل ما يترب عليك هذا بأسبوع Maka Habib Hasan bilang, tahu gak Syekh Abdullah, ini orang sebelum ketemuin kamu 1 minggu sebelum itu جاء إلى بلادنا هذه ذي أصبح datang ke kampung saya ini, nama kampungnya Di Asbah. يسأل على واحد بغى فلوس منه من حقه المعاملة هذه اللي يشتغل فيها. Dia datang ke kampung kita untuk nagih hutang berikut ribanya dari orang yang tinggal di kampung kita. قالوا له الرجال ما حد هو في الروحة حق الحبيب حسن من صالح البحر. شوف. Si rentenir ini datang ke rumah orang itu untuk nagih hutang berikut ribanya, dapetin di rumahnya nih orang nggak ada. Tanya kemana? Lagi hadir majelisnya Habib Hasan bin Saleh Rauhanya. وهذا بغى فلوسه. Nah dia datang ke majelis untuk cari ngambil duit itu. في الروحة في المسجد أي مكان بيروح بيشيل فلوسه من الرجال. Dimanapun orang yang hutang ini, mau di masjid, di Rauhah, di pasar, dimanapun pasti bakal dikejar. دخل إلى المدرسة حق الحبيب. Kebetulan dia datang ke majelis Al Habib Hasan bin Saleh. الحبيب حسن قال أنا أعرف الرجل. Habib Hasan bilang, saya kenal orang itu. ورأيته يدخل. Saya melihat saat dia وفي masuk. تلك اللحظة الرحمة تنزل. Saat dia masuk, rahmat Allah sedang turun ke majelis. قال شوف الرحمة أصابته وما مات إلا على حسن الخاتمة ببركة حضوره لحظة معنا في مدرسنا في مجلسنا. Maka saat itu saya melihat rahmat Allah masuk ke dalam hatinya. Sejak saat itu saya tahu nih orang akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. فكم في هذه الروحات من بركات. Berapa banyak di Rauhah semacam ini keberkahan dari Allah. وكم في مجالس العلم من رحمات. Berapa banyak rahmat Allah di majelis-majelis ilmu. عسى رحمة الله نزلت علينا ويكتب لنا ولكم حسن الخاتمة إن شاء الله. Mudah-mudahan rahmat Allah turun kepada kita dan kita mendapatkan husnul khatimah dari Allah. كان هذه عادة الصحابة